Hello pengang rumsakso ang ni gital pa video na. Ani bim ko tingko video siya smarak ane mga nasimanya niya ang ni YouTube channel Car Point Tech ko. Jion pang na nasimang na ang gari sala ni Niamko ski uninga. Gari nim kang kisang El tapa. El ni magsunera laran license si gari sa linga. Nasimang ni nuknang ni mandirang sauba laran license si gari sa linga ungode. Niamrang ko masiya salna nanga. Jera ko na heavy loss ba nuksa dunga uni naljok na managita. Skang pa niam sauba laran license si gari sa linga ungode. Magkango permanent driving license tungga pa gari sala niyo experience ungga pa driver asung na nanggen. Gani pa niam gari ni kisang ba rear seat to darang ba asung na manjawa. Lardar license holder gari sa linga ungode. Katang pa niyam gari salmetu sumoyo bano ba accident unga ungode. Wa sumoyo lardar license holder gari sa linga cem. Unore mamang insurance claim manjawa. Rigi pa number matam mandirang undak ke sengenga lardar license ti highway gari sa na mangen ma. We mangen endi ba niyam gata pang nan permanent driving license tungga pa magkango asung na ba gaduna nanggen jekon agan ori wan experience unga pa driver. Dua pa number magkang kisang two-wheeler aro four-wheeler gari rango L sign ko tapna nanggen. Nasimang ni state to L sign ko tapna gata DTO ba RTO rang ni dongaman niyam gata rake nasimang ya L sign ko tapna nanggen. Ya sandal ni video ni matela sa kantikon ya video ko boni aro chakske niya ni na nasimang ndak pa interesting ongo pa video rang ko makang cima nakang kuna niyang kuna ska wori kasapa ya channel ko subscribe kay tunang pa bu. Jeda ko de makang chang ni gital video upload kato. Skang pa notification nu nasimang masuna gata aros kang pa nasimang nang ni video ko next way wi thale masira ga parang unama na gata. Video ko namne kang ore like aro share katna gwal na be. Masi kujainga ore nasimang comment section no chanabat na gwal na be. Kurang tayo naman kasi dingtang pa aro gital pa video baksa. Then be safe and ride safe guys. Bye bye.